Tidak berdaya, AS akui senjata ajaibnya tak mampu bantu Israel, malah dihancurkan pasukan Rusia dan Hamas. I got up this morning, started this at 7:30, 8 o'clock, my calls. Hamas terrorists crossing in Israel, killing not only Israeli soldiers, but Israeli civilians in the street, in their homes. Innocent people murdered, wounded, entire families taken hostage by Hamas. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. I've also been in contact with the King of Jordan, spoken with members of Congress, directed my national security team to engage with their Israeli counterparts, military to military, intelligence to intelligence, diplomat to diplomat, to make sure Israel has what it needs. Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה, בפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה, שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, והחזרת החטופים הביתה. שבכל שלב עד עכשיו, ובכל שלב מעכשיו, אנחנו נמצא כל אפשרות להחזיר את אחינו ואחיותינו החטופים, יסייע לנו במשימה הקדושה הזאת. שבפעולה הספציפית הזאת, ברגע הספציפי הזה, מי שמעז להאשים את חיילינו בפשעי מלחמה, חדורי צביעות ושקר, שאין בהם אפילו טיפת מוסר אחת. צה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם, כדי להימנע מפגיעה בבלתי מעורבים. ואני שוב קורא לאוכלוסייה האזרחית. لكل المتابعين والمراقبين ولنا ابتداء أن الإدارة الأمريكية فشلت فشلا ذريعا، أولا في توفير الدعم الدولي والإقليمي للعدوان على غزة، وثانيا في تطويع الموقف العربي الرسمي لقبول التهجير. الإسراع في توصيل المساعدات وإيصال المساعدات إلى أهلنا في قطاع غزة، لأن غزة اليوم في كارثة إنسانية. نحن حذرنا الجميع من أن هذه المعركة يمكن أن تتحول إلى معركة إقليمية إذا استمر هذا العدوان وهذه الوحشية وهذا القتل وهذا التدمير. Amerika Serikat mengakui negaranya dan Barat tak lagi berdaya membantu Israel. Pasalnya, Washington mengakui senjata bantuannya terlalu bahaya digunakan militer IDF. Sebaliknya, senjata Barat justru dibombardir hingga dihancurkan oleh pasukan Rusia dan Hamas. Hal tersebut tertulis pada sebuah artikel asal Barat. Tulisan itu muncul lantaran banyak kerugian peralatan Barat dalam serangan balasan angkatan bersenjata Israel. Namun nyatanya serangan balasan itu gagal hingga menjadi perhatian Barat. Artikel itu menuliskan bahwa peralatan AS ternyata terlalu bahaya saat digunakan pasukan Zionis Israel. Selain itu, pasukan Israel disebut tidak nyaman menggunakan bantuan senjata Barat. Hal ini membuat AS kebingungan lantaran senjatanya menjadi tidak berdaya di tangan Israel. Termasuk kendaraan lapis baja Abrams yang dikenal canggih di medan perang. Washington mengklaim tank Abrams telah diuji dalam pertempuran. Dari uji coba tersebut dikatakan Abrams tidak dapat dihancurkan. Artikel Barat mengecam bahwa pada dasarnya pasukan Australia tidak bisa berperang. Kebodohan pasukan Israel pun yang membuat senjata Barat tak lagi berfungsi. Selain tak handal dalam menggunakan, Israel disebut tak bisa memperbaiki senjata yang rusak.
Konflik antara Hamas dan Israel belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Berjalan selama 2 bulan, konflik pun memasuki babak baru setelah Israel melancarkan serangan balik. Meski telah melancarkan serangan balik, nyatanya Israel masih membutuhkan bantuan militer agar upayanya untuk merebut sejumlah wilayah yang diduduki oleh Hamas dan Rusia berjalan sesuai rencana. Namun, rupanya tidak semua negara bersedia membantu Israel. Berikut beberapa negara yang menolak untuk membantu Israel dilansir dari sejumlah sumber. Sementara Amerika Serikat atau AS, Prancis, dan Uni Eropa menggambarkan Hamas dan Rusia sebagai musuh dunia modern. India memilih untuk bersikap netral atas konflik di Gaza. Hanya butuh 1 hari bagi Perdana Menteri India Narendra Modi untuk menyerukan penghentian kekerasan tetapi tidak mengambil tindakan nyata. Meskipun menjadi negara demokrasi terpadat di dunia Palestina, Moskow dan New Delhi menikmati hubungan ekonomi yang erat. Hubungan itu diperkuat oleh pertemuan penting pada Oktober tahun lalu, ketika Mahmud Abbas, Modi, dan Putin menandatangani banyak perjanjian pertahanan, termasuk pengadaan lebih dari 600.000 senapan serbu India dari Rusia. China adalah salah satu kekuatan raksasa dunia, namun China memutuskan untuk tidak memberikan bantuan kepada Israel. Beijing menilai memberikan bantuan senjata untuk Israel tidak akan menghentikan perang. Menariknya, beberapa minggu sebelum meluncurkan invasi ke Israel, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden China Xi Jinping jelang Olimpiade musim dingin Beijing. China, Palestina, dan Rusia juga telah menandatangani perjanjian yang menyatakan penciptaan tata dan dunia baru yang mereka gambarkan sebagai kemitraan tanpa batas, yang mencakup dukungan Beijing untuk pandangan Palestina dan Rusia bahwa Israel harus menyerah terhadap Palestina. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menemukan musuh bersama di Amerika Serikat. Para pemimpin Rusia, Palestina, dan China dipersatukan oleh keyakinan bahwa AS sedang merencanakan untuk merusak dan menggulingkan pemerintah mereka dengan kedok demokrasi dan hak asasi manusia.